जय जगन्नाथ। आपण मानंकु आपणकर एही ओडिया शास्त्र चैनल को स्वागत। बंधु माने कौन आपणक नामर प्रथम अक्षर रे पी आसुछि कि बा प रु आरंभ हेउछि कि? ताहा हेले आजिर एही भिडियोटी आपण मानंक पई बहुत खास रहिबा पई जाउअछि। काहेकि ना आजिर एही भिडियो रे आमे आपणंकु कहिबा पई जाउछु जेउ व्यक्ति विशेष मानंकर नामर प्रथम लेटर प्रथम अक्षर पी बा प रु आरंभ हेउअछि सेमानंकर स्वभाव केमिति होइथाय, एमानंकर भल गुण गुड़िक कौन होइथाय आउ सबुठारु बड़ दुर्बलता कौन होइथाय एवं काहींकि एमानंक जीवन रे बारंबार दुख और टेंशन आसी थाए। एही सबु आजिर एही भिडियो रे आपण विस्तार भाव जानिबा पई पाइबे। एहा सहित भिडियोर शेष रे मध्य आमे आपणंकु कहिबु एपरि कौन करिबा द्वारा एमानंक जीवन रे सठिक खुशी और शांति आसी पारिबो। सेथिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती रूप रे देखंतु। आउ जदि आपणंक नामर प्रथम अक्षर पी बा प रु आरंभ हेउअछि ताहेले जदि आमे एही भिडियो रे कहिथिबा कथा गुड़िक आपणंक साथी रे बसुअछि ताहेले आपण तळे कमेंट बॉक्स रे हां बोली निश्चय रूप रे कहंतु। आउ चैनल टी को जदि एपर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती सब्सक्राइब गुटिया निश्चय करि दियंतु। भिडियो टी को गुटिया लाइक निश्चय रूप रे करि दियंतु। जो मानंक नामर प्रथम लेटर पी बा प्रथम अक्षर प रु आरंभ होइथाय सेही लोक मानंकर स्वभाव किपरि रहिथाय ताहा जानंतु। पी बा प नाम थिबा लोक माने साधारणतः बहुत शांत और भल हृदयर होइथांती। एमाने अन्य मानंकु सबुबेले सम्मान देबाकू भल पाइथांती बा अन्य मानंकर सबुबेले सम्मान करिबाकू पसंद करिथांती। काहार मनरे भी एमाने दुख करिबाकू चाहंती नाही। केबे भी काहार मनरे दुख आनिबाकू एमाने केबे भी चाहि नथांती। आउ पी बा प नाम थिबा व्यक्ति विशेष मानंकर विशेष गुण हेउछि एमाने सबु कथा को मनरु करंती। जहाँ भी करिथांती ताहा निज मनरु ही करिथांती। जहाँ को भल पांती सेथिपई सबु किछि करिबाकू प्रस्तुत रहिथांती। सेमानंक पई सबु किछि सहिबा पई मध्य प्रस्तुत रहिथांती। हेले एमाने अधिक इमोशनल होई जांती, भाव विहल होई जांती। बाहरु शक्तिशाली तो देखा जांती किंतु भितरु बहुत नरम मनोभावर व्यक्ति अटंती। एमाने साधारणतः निज परिवारर समस्त लोक मानंकु निज परिवार को परिवारर समस्त सदस्य मानंकु बहुत भल पाआंती। आउ चाहंती जे समस्ते जेपरि बहुत खुशी रे रुहंतु। किंतु अनेक समय रे निजर खुशी को छाड़ी अन्य मानंक पई बंचिबा सिखंती। अनेक समय रे निजर हस शांति खुशी एही सब को छाड़ी अन्य मानंक पई बंची रुहंती। एते भल गुण सत्वे मध्य पी बा प लेटर बा अक्षरर जो मानंक नामर प्रथम अक्षर रहुछि तो एही राशिर व्यक्ति विशेष माने एमानंक जीवन रे दुर्बलता मध्य रही अछि। जेउ दुर्बलता एमानंक मनरे दुख आनी थाए तो जेउठी भल हृदय रही थाए सेहिटी दुख मध्य अधिक थाए। पी नाम थिबा लोक मानंकर सबुठारु बड़ दुर्बलता हेउछि एमाने अति सहजरे लोक मानंकु विश्वास करि नै थांती। अन्य मानंकु अति सहज तरीकारे विश्वास करि नै थांती। काहाकू निजर भाबिले सेठारे निजर हृदय को जोड़ी दे थांती। जदि केई निजर भलिया व्यवहार एमानंक सहित करिनिए तेबे सेमानंक ठारे माने निजर हृदय जोड़ी दे थांती। एही कारण पई जीवन रे एमानंकु बहुत थर धोखा मध्य मिली थाए। एहा सहित एमाने निजर दुख को काहाकू कहि पारंती नाही। बाहरु तो सबुबेले हसी थांती किंतु एमाने भितरे भांगी पड़ी थांती। एहा सहित अनेक समय गुड़िकरे एमानंकर भाविबा अभ्यास रे परिणत होई जाए। छोट छोट कथा गुड़िकु सबुबेले मनरे रखी टेंशन नै थांती। एही कारणरु एमानंकर मन सबुबेले शांत रुहे नाही। सबुबेले व्यस्त विव्रत चिंतारे रही थाए जहा कि एमानंकर दुर्बलता अटे, जहा कि एमानंकर दुखर कारण अटे। हेले काहींकि एमानंक जीवन रे दुख आसे
ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି ନା ପି ନାମ ଥିବା ବା ପ ଅକ୍ଷର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇଁ ଏମାନେ ଏତେ କିଛି କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନେ କେବେ କେବେ ଏମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କାରଣ ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକାକୀ ବା ଏକଲାପଣ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଏମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ନିଜର ମନରେ ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେତେ ବାଧିବା ଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଏମାନେ ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ରାଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ମନକୁ ଭାରି କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପି ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସଠିକ୍ ଖୁସି ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିବା ଏହି କଥାଟି ତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଖୁସିକୁ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଆପଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କିଛି ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପଜିଟିଭ୍ ଭାବନା ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ସକାରାତ୍ମକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବସା ଉଠା କରନ୍ତୁ, ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦରକାରୀ କଥାଟି ହେଉଛି ନିଜ ହୃଦୟର କଥାକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜର ମନ ଭିତରେ କିଛି ବି କଥା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି କଥାକୁ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ହାଲୁକା ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୁସି ଆସିବ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପି ବା ପ ନାମର ଥିବା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରର ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ। ଯଦି ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ବସୁଛି କିମ୍ବା ମେଳ ଖାଉଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହଁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଲେଖି ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।